Pila na ni kaadlaw guys nga nagsagunson ta og adobo nga sani agoroy ano gani bangus. Amot wala na human pa akong craving sa bangus nga adobo ganahan mo ko sa lasa guys, pero pinalit lang nako ni guys no. Naraman kinta ha, parang kinta ha, parte na yung kape. Ka perfect nga dami ana kanindot siya guys, kaya di siya luod kay halang mahal ta guys, mahal dala pa ni udto last res pa man na pang duty, so napatid time para makotok-otok. Ang oras is 11:54, so na brunch na jud siya guys. Naunta pero good luck arthritis, taas mo gud uric ning abangos ba tsira di man jud kanunay karon lang jud ni yan lang. Tapos partner na yung ice coffee pinadala ni TikTok katong with L-carnitine, partner with L-carnitine. Tapos with the help of tapos Miganova. Pag ganito oily pagkain natin guys, dapat meron tayong Miganova fish oil sa gilid. Miganova fish oil and coffee natin. Yan ang coffee natin guys for today's video. Mana ato ang coffee, ice coffee and Miganova fish oil after magkain. Yun lang, bye.